जय गुरु वे टू सत्संग यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। आजिर विषय है बड़ हेबार कौशल केमिति आमे बड़ हेबा। यह परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर कथा जहाँकि 340तम सत्संग ऋतिक सम्मेलन रे अभिभाषण रु संग्रह करा जाई अछि। तो मन दे देखंतु वीडियोटी भल लगिले अन्य मानक सहित शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तो चलंतु आरंभ करिबा। मनीष तार समस्त जीवन धरी गोटे जिनिस ही अनुसंधान करि चले, ता हेला निश्चयता। उचित पथरे चाली किपरि जीवन रे निश्चित रही हुए जन्म समय मृत्यु पर्यंत सेईटा ही आमर एकमात्र अनुसंधान। मनीष प्रथम निश्चयता पाए तार माँ कोଳରେ, जो माँ ताकू क्षीर पियांती, छाती रे जाबुड़ी धरी पोषण दियंती। तापरे पितांकठारे निश्चयता पाए से जिए ताकू रक्षा करंती, पालन करंती। एहीपरि भावरे क्रमे से परिवार परिजन समस्तंक सहित संपर्कित हुए एही निश्चयता लाभर सूत्र धरी। तापरे बहिर्समाज सहित परिचय घटे। से बड़ हुए, स्कूल जीवाकू आरंभ करे, सेठारे बंधु मानंकर सहित परिचित हुए। सेई सबु बंधु मानंक परिवार परिजनंक सहित मध्य तार परिचय हुए। घर निकटस्थ प्रतिवेशी ठारू आरंभ करी रास्ता छकर दुकानी पर्यंत तार परिचय परिसीमा क्रमे ही बढ़ी चले। आउ एही परिचित पथरे चालू चालू गोटिए मनीष मन जेपरी गढ़ी उठे, तारी निरेखरे ही से निर्वाचन करे जीवनर जहा किछि को। जहा से निजर जीवन पाई भल बोली मने करुछि ताहाकू ग्रहण करे एवं जहा मंद बोली भाबुछि ताहा परिहार करे। सुतरां जहार जेपरी अनुभव, जेपरी उपलब्धि, तार निर्वाचन मध्य सेहीपरि। मनीषर मनर खाद्य गोटिए जानिबा बा ज्ञान आहरण। यही जानिबा जेतेबेले साधारण सीमार निम्नरे थाए, लोक ताहाकू कहंती मूर्खता। पुणी यही जानिबाटा जेतेबेले गोटिए सीमा उपरकू उठी जाए, सेतेबेले सेईटा ही डाकी आणे अहंकार को। एई अहंकार कारणरू बेले बेले ज्ञानी व्यक्तिर मध्य पदस्खलन घटी पारे जीवन रे। सेतेबेले एही बोधर उदय हुए जे केवल मात्र जानिबा द्वारा बा ज्ञान द्वारा जीवनर भारसाम्य बजाई रखिबा संभव नुहे। तेणु ज्ञानी हेउ बा मूर्ख, जो मनीष गोटिए सुषम जीवनर अधिकारी हेबाकू चाहे, ताकू ही सत्यर अनुसंधान करिबाकू हुए, सत्य स्वरूपंक अनुसंधान करिबाकू हुए। यथार्थ सत्य को पाइबाकू हेले मनीष को निजर ज्ञान विषय रे विनम्र हेबाकू ही हेबो। जहा से आजी जाए जानी आसीछि ता निर्भुल बा त्रुटिमुक्त न होई भी पारे, यही स्वीकृति तार अंतर रे रहिबाकू ही हेबो। नहेले तार मन केवल निजर भावना को ही जाबुड़ी धरी चलिबो। सत्य स्वरूपंक सानिध्य रे आसिले सेतेबेले कौन हुए? मनीषर मन भितरे जेउ भल मंद विचार गुड़िक पूर्वरु वर्तमान थिला, सेथिरे संघात सृष्टि हुए। सेई संघातरु आसे विवर्तनर संवेग, जीवन को आहुरी उन्नत स्तर को नहीं जिबार संवेग। मनीष अनुभव करे जे से जेते दिन जाए जानी आसीछि ताहा हुए तो संपूर्ण भ्रांत नुहे, किंतु तार सही जानिबाटा संपूर्ण त्रुटिमुक्त मध्य नुहे। सेथिरे मध्य संशोधनर अवकाश रहिछि। तेणु सेही सत्य स्वरूप श्री श्री ठाकुरंक सानिध्य रे आसी विज्ञानर विराट पंडित कृष्णचंद्र भट्टाचार्य को मध्य कहिबाकू होइथिला, ठाकुर मु जदि एते पढ़ाशुणा नकरी आपणक पाखकू आसीथांती, ताहेले हुए तो आपणको आहुरी सहज भावरे ग्रहण करि पारिथांती। तांक निकटरे आमे ज्ञान गर्भर होई पारुना। तांको देखिबाकू हुए, जानिबाकू हुए, बुझिबाकू हुए, अनुभव करिबाकू हुए।
ଆଉ ସବୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ, ସେ ହିଁ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଭଣ୍ଡାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ କ'ଣ? ଧରାଯାଉ କେହି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ସେହି ରୋଷେଇଟି ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେ ଯେପରି କହିବେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ କରି, ତାହାକୁ କାଟି ଧୋଇ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ସଠିକ୍ ସମୟ ମାଫିକ ରୋଷେଇ କଲେ ତେବେ ସେହି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ରୋଷେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପାଳନ କଲେ ତେବେ ହିଁ ସେହି ନୂତନ ତରକାରୀଟିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଶାସନ, ଯାହା ଅଭୀଷ୍ଟ ଲାଭର ପଥଟି ଜଣାଇ ଦିଏ, ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଦିଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କୌଣସି କିଛି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଲା ତାହା ପାଇବାର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ, ତାହା ଶିଖି ନେଇ ନିଜେ କରିବା ଏବଂ ତାହା ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡିତ, ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଯେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ହିଁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲିଛି ଜାଣିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯେ ତୁମର ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ନିଜର ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ କେତେ କମ୍। ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ଏହି ଅହଙ୍କାରୀ ହିଁ ମଣିଷର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦିଏ। ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏହି ଭାବ ହିଁ ମଣିଷକୁ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇନାହିଁ, ଏହି ଭାବ ଯାହାର ଅଛି ତା'ର କ୍ଷୁଧା ଥାଏ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜ୍ଞାନ ଗର୍ବିତ ସାଜି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କର, ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କର। ଏହା ହିଁ ତ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ହେବାର କୌଶଳ। ଜୟ ଗୁରୁ।